وَإِنَّ يُونُسَ يَقِينًا یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخاود لگلو شونا اذ ابقا الى الفلک المشحون کلا چی پا تلوار باندی لاړو کشتای ډکی شویتا فسامانو خسن واچو فکان من المدحضین نو دے د خسنی راوتن کنا فالتقمه نو تیر کدل را الحوتو مئی وهو ملیم او دیو ملامت کون کے زان لرا فلولا انه کان من المسبحین کچرتا نوے دے د پاکی بیانون کو دالانا للبسانو خامخا تیر کڑی ویو فی بطنی پخیٹ دکی الى یوم یبعثون ترازی د قیامت پوری وقت بے تیر کڑو خیٹ دکی ترازی د قیامت پوری یعنی دغه بے کبر شویو فنبذناهو کی خود دلرا بالعرائی پغاڑ باندی وهو سقیم او دیو بیمارم وانبتنا او زرغن کمنگا علی پدبانی شجرتن ونا می یقطین دکدو